So hey guys, good morning and welcome back to my channel Odia Vlogger Dev. So ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର ସକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 8:30। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୋର ଗୋଟେ କାର୍ ଯାଇଥିଲା ଯୋଡ଼ା, ସେଠି ଟିକେ କାମ ଥିଲା ମୋର ମାଇନ୍ସରେ। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ସେ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ କରିକି ସେଠି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଟୋ କରିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାହାରିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ତାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଆଇଦର ସେଠି ସର୍ଭିସ୍ କରିହେବ, ନହେଲେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଦେଖିକି ଯେଉଁଠି ଆମର ସୋରୁମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା କରିଥିଲି ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ସୋରୁମ୍ରେ ଟାଇଅପ୍ ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମାରୁତି ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ସୋରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଟାଇଅପ୍ ଅଛି ମୋର ଯେଉଁ HDFC ଏର୍ଗୋର। ତ HDFC ଏର୍ଗୋ ବାଲା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ତା ସହିତ କାମ କରିଥିଲି ସେଇ ପାଖରେ। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେ ସୋରୁମ୍ ସହିତ ଆଇଦର ସେ କରିବେ କି ନା ସରି, କାଲି ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ସୋରୁମ୍ ବାଲା ସହିତ। ସୋରୁମ୍ ବାଲା କହିଲେ କହିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ଯାହା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ତ ମୁଁ କହିଲି କାମ ହେବ ନ ହେବ ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁଠି ଟାଇପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ସୁବିଧା ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରିବା। ତ କାଲି ଯାଇଥିଲି ସୋରୁମ୍କୁ, ମାନେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି, ଯେମିତି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସେଇଠି। ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପୁରା ଟୋ କରିକି ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଉଛି ଦେଖିବି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ତାର। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୋବିଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ହେଇକି। ତ ସେ ମାରୁତି ମାଷ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଯିବା ସୋରୁମ୍ ବାହାର କରିକି, ସେଠି ତାଙ୍କର ଟାଇପ୍ ଅଛି, ସେଠି ତାଙ୍କର ଫ୍ରି କଷ୍ଟରେ କାମ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଆ ହେଉଛି ଆଜିର ପ୍ଲାନ୍। ଯିବି, ଆଉ ଟିକେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ କାମ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳାବାଗ କାମ ସାରିକି ସେଠି ଯାଇ ଟିକେ ମୁହଁ ମାରିକି ଟିକେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ବି ଆଣିବାର ଅଛି। DSLRର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ୍ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ରେ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ DSLR ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ଆଣିକି ଦେଖିବା ସେଇଠି କ'ଣ କେତେ ପଇସା ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ଲଗ୍ଟା ସେଇଠି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ କିଛି କରିନି। ଯାଉଛି ବ୍ରସ୍ କରିକି ଟିକେ ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେଇଠି ଦେଖାହେବ। ତ ବାଏ। 2000 years later. ସୋ ଗାଇଜ୍, କାମ ସରିଲା, ମୋର ନିତ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ସରିବାର ଥିଲା ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଯାଉଛି ସେଇଠି ସୋରୁମ୍ରୁ ସେଠୁ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟୋ କରିବେ ସେ କାର୍କୁ ଟୋ କରିକି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋରୁମ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ସୋରୁମ୍ରୁ ସେଠି ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯାହା ଦେଖିବା କଥା ଦେଖିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ 12ଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବି ଟିକେ କାମ ଥିଲା। ମୁଁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପଳେଇଲି, ମଙ୍ଗଳାବାଗରୁ ଆସିକି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବା ଯାଇକି ରାସ୍ତାରେ। ବାଏ। ତ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା। ବର୍ଷା ପାଗ ଉଠେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଶଳା, ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା ବେଳେ ମନରେ ଆସେ, ଇଏ ଶଳା ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମିତି କାହିଁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି। ତା ନାଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ତାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏ ଶଳା କ'ଣ ବସ୍ ବାଲା, ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ତ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକୁଛ? ବର୍ଷାଟା କ'ଣ ଆଗକୁ ଏଇଟା ଅନ୍ଧାରିଆ କରିକି ଉଠେଇକି ଆଇଲାଣି। ଏ ଶଳା ନାଦି ଦବ ଯଦି ଗଲା, ସବୁ ଓଦା ହେଇଯିବ। ନାମ ନେଲା ଆଜି ମଣିଷ। ଶଳା କାର ନାହିଁ, ବାଇକରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। 1ରେ, 2ରେ ବର୍ଷା, 3ରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଧରିକି ଯାଉଛି। ଶଳା ଓଦା ହେଇଗଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ, ବର୍ବାଦ, ପଇସା ବର୍ବାଦ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଆମେ ଟିକେ ସେଇ ରେନଲ୍ଟ ସୋରୁମ୍ରେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ତାକୁ ଆଗ ଗେଟ୍ ପାସ୍ଟା ନେଇକି ଇଏ କରିଦେବା, ସେଟାକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଟୋ କରିକି ମାରୁତି, ଯେଉଁ ଆମର ମାରୁତି ମାଷ୍ଟର ଅଛି, ମାରୁତି ମାଷ୍ଟରରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଯିବାର ଅଛି ଟିକେ କାୱାସାକି ସୋରୁମ୍। କାୱାସାକିରେ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ବାଇକ୍ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ତ ଜାଣିଥିବ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର କ'ଣ ବାଇକ୍ ନେବି ପକେଇଥିଲି। ଯଦି ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବ, ଯଦି ନ ଦେଖିଥିବ ଜାଣିନଥିବ ଆଉ କ'ଣ, ଯଦି ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅ। ଆଉ ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ ନିଞ୍ଜା 1000 ଭଳିଆ ଦେଖୁଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ହେଲା ସୁବିଧା, ପଇସା ପତ୍ର ହେଲା ଆଣିବା, ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବି ଆଉ କ'ଣ। ଏମିତି ଇଏ ଗାଡ଼ି ତ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। ଗରିବ ଲୋକ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥର। ତାପରେ ତେଲ ରେଟ୍ ଯାହା ହେଲାଣି 107 ଟଙ୍କା ନା 105 ଟଙ୍କା, ସିଏ ଭାଇ ପକେଇକି ବୁଲି ହବନି। ପୁଣି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ସାରା 15-20 ମାଇଲେଜ, ଇଏ ତ କାର୍ ଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ ଅବସ୍ଥା। ଛାଡ଼, ଦେଖିବା। ବର୍ଷା ଜୋରେ ଉଠେଇଲାଣି, ଆଉ କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲ ଦେଖାହବା ଆମେ ଯାଇକି ସୋରୁମ୍ ପାଖରେ।
तो आम आसिक पहुँचलु भुवनेश्वर रे भुवनेश्वर एटा हूँ आमर से रसुलगढ़ पहाड़ पहाड़ रे एटी से लेफ्ट को भितर पसले राइट साइड रे पड़ो रेनल्ड शोरूम एटा लेफ्ट रे हूँ मारुति मास्टर पाखक जावा मास्टर पाखे जाकि देखा गाड़ी कौन हालत गाड़ी तो ये ना कथबार्ता सी गाड़ी टो कर आसे मोर घर पलि कथा यहाँ हूँ मारुति मास्टर एक्चुअली भल काम बहुत बढ़िया बढ़िया काम करती किसी असुविधा नहीं इन टाइम काम बेले बेले टे प्रोब्लेम हुए गाड़ी भिड़ गले समस्त से प्रोब्लेम सी कौन करेंगे चलो देखिए तो गोटे देखे तो भाई ये देख ये हूँ आमर मारुति मास्टर हर्ता कर्ता दैव विधाता आम ये लगी भितर जो आमर ओके तो भाई आमर गाड़ी सजाड़ी लास्ट टाइम भी आमर सजड़ा होता ये ना कौन आ गाड़ी देते भारी जल्दी देते तो भी बहुत जल्दी देदेवे लगुच देखा जाए कौन हो गाड़ी नहीं आसे कथा हवा तो चलो टे रेनल्ड शोरूम जी देखिए गाड़ीटा केमती कौन अच्छी कमती रखाई पुणी टो कर आने व्यवस्था करिया जाकि पहुँच से मैनेजर सर गेट पासटा बन गेट पास बन नहीं आसा पड़ो टाइम बाजला 3टा 8टा एपर्यंत मुझे खाई देखा जाए कौन हो खाई पारि न खाई पारि टेंशन भोक जोर से लगे हाँ गाड़ीटा आग रखीद गाड़ी रखिकी बाइकटा रखिकी भर देखिए कौन चलो पानी पोछा काली ये जगह पूरा आंठुए पानी आम गाड़ी कटी जा देखिए कौटी रखा गाड़ी कुआड़े गला अवस्था पूरा खराब वाट लगी जाए गाड़ी लगे कि छुआई नुआ गाड़ी मोर पूरा वाट लगे एरिया खराब कौन करी ओके तो चलन जी कथा सहित देखा कौन से कहते वर्षा जोर से उठेला तो चलो खाली कावसकी टे बुझी देखी पलि आसबि बस पलि आसला घर को केमती जाटा खाई रेस्ट नहीं बहुत जोर टायर्ड लगे पाखे पाखापाखि 2 किलोमीटर गोटे 2 किलोमीटर भितर कावसकी शोरूम पड़ुची तो बेस दूर जावाक भी पड़ोनी आईटा मो लेफ्ट साइड रे चडी शोरूम ऑडी शोरूम तो जार ऑडी फडी दरकार ये चली आस नहीं जीव रेनल्ड्स वाला टोटाली सर्विस माने पूरा एकदम नील पूरा बकवास शोरूम टा माने जदि मते 5 के 10 दिया जाए आउट ऑफ 10 रु केते स्टार दबो तो मु 10 रु माइनस बोधे 5 खडे देबे मानु एमानकर ना कमिटमेंट अछि ना बिहेवियर ठीक अछि किछि ना भाई कोडा खाली खोल दे बसन केमिति स्टाफ मान को पैसा दउ जे कंपनी केमिति कोन बिजनेस करूचन माने मते लागुनी काई चलते से गोटे दिटा गाड़ी तार जो ड्राइवर क्विड आ गोटे कौन सेटा नुआ बाहरी कौन टिगर टिगर तो ये 2-3टा गाड़ी सारा चलुथ ना गाड़ी के शोरूम बंद हुआ अवस्था चेवरोलेटर जहाँ अवस्था आर भी से अवस्था किसी माने डिफरेंस किसी सारा ना मान ठीक है चलो जीवा कावासाकी देखा
fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. So as compared to Ninja 1000 or versus 1000, 650 बहुत light और ride and handling भी almost good କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ inline 2 cylinder ଏଇଟା engine ଟା vibration definitely feel ହଉଛି ଆଉ power pick up ratio ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି as compared to inline 2 cylinder engine ଭଲ ଅଛି ଯେମିତି inline 4 engine ରେ ଯେମିତି ଆମର noise ଥାଏ ତାର sound ର ଗୋଟେ purified ଅଛି ତ ଆର sound ଏତେ pure ନୁହେଁ ଯେହେତୁ inline 2 enjoy କରନ୍ତୁ ride सो एतिक थिला राइड बहुत ही शॉर्ट राइड थिला तो देखिबा केमती लागुची एक्चुअली गाड़ीटा बहुत भल अच्छी बट एज कंपेयर टू माने यार प्राइस को दैट्स तो जाओ काम ऑलमोस्ट सब सरीगला गाड़ी टो होगी पड़े आसला से शोरूम रु ए जगह को जोटी सजड़ा हबो तो टायर्ड लागलानी बहुत जोरे आउ ब्लॉग फॉग वर्तमान कंटिन्यू करिया पे इच्छा नहीं तो मु चलली घर को तापरे नेक्स्ट देखा घरे जो वीडियो लास्ट घरे देखा तो चलो घरे देखा एकातर 8टा तो व्हाट ए बिजी डे भाई बहुत आज दिनटा पूरा वाट लगिगला खरा सब खाली खरा तो बेसी किसी नाला तो जो वेदरटा टे मेघुआ कर तो जहाँ बंचीगला मनीष किसी प्रोब्लेम ना जहाँ आराम से सब कम होगा गाड़ीटा नहीं देदेली आउ कावासाकी भी देखीदेली बाकी भुवनेश्वर जो गुगनानी खोली होंडार बिग विंग तो सेठी भी टे जबार अच्छी दिन दिन पर जाकि गोटे देखिए जदि आइदर है आमर सीबीआर आवेलेबल है तो सीबीआर नहीं आस ना कावासाकी SX 1000 मस्ट यही मसरे डेफिनेटली आसूची तो वीडियो रे माने आगो को एमती कंटिन्यू चालू आपण मैंने भी सपोर्ट करूँ जब वीडियो भल लगे तो लाइक करूँ और सांग मान सहित शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ आउ बोलिए मो चैनल ना ओडिया ब्लॉगर देव तो रोची बाय बाय तो पुणी देखा एमती गोटे मजादार एपिसोड रे टिल देन शुभरात्रि आउ पुणी देखा गोटे मजादार एपिसोड रे पुणी तो सेते पर्यंत बाय बाय आउ सब्सक्राइब कर दो ठीक है बुम।